वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें डॉक्टर आदिल नजम से। बार बार ये सफाई या वजाहत सामने आ रही है कि जी किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, जबकि हम सब के दिमाग में जब भी डिफेंसिव आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल ये होता है कि किसी के ख़िलाफ़ नहीं है या किसी से अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करना, तो फिर ये किस किस्म का दफाई मुआहिदा है। कहीं ना कोई तो एक दुश्मन कोट अनकोट होगा ना जिसके खिलाफ ये बना है। तो अगर वो ईरान नहीं है तो क्या है या कौन है? देखिए, खिलाफ तो किसी के हो सकता है, लेकिन दिफाई और खिलाफ में फर्क है। डिफेंसिव का मेरे ख्याल में ऑपोजिट जो है फिर वो ऑफेंसिव हो जाता है, जारहाना, राइट। तो एक किस्म के जब ये कहते हैं ना बारी बारी आप तीनों मुल्क ममालिक से पहली वक्त से हर स्टेटमेंट जो है वो कहती है दिफाई, एंड आई थिंक कि वो खाली एक्सक्यूज नहीं है, वो एक्चुअली हकीकत है। वो हकीकत है। आई डू थिंक कि ये एक उस लिहाज से दिफाई है। अमूमन इस किस्म के जो होते हैं पैक्ट्स, वो उसके दो किस्म के पहलू हो सकते हैं। पहला जो है वो बड़ा कम होता है। पहला ये होता है कि मैं किसी जंग की तैयारी कर रहा हूं, मैं किसी हमले की तैयारी कर रहा हूं, और मैं अपने दोस्तों को कहता हूं यार आ जाओ मेरे साथ, अपने अपने डंडे शंडे पकड़ लो, छोटियां छोटियां पकड़ लो, हम जा रहे हैं अटैक करने। ऐसा हुआ है तारीख में, लेकिन उनमें कम होता है। दूसरा ये होता है कि जब आपको एक शक हो कि कोई आपका या दुश्मन है या हालात ऐसे हैं जिसमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, तो आप अपने जानने वालों दोस्तों शोस्तों को जमा कर लेते हैं और ऐलान कर देते हैं एज सिग्नलिंग टू दी अदर कि यार मेरे साथ पंगा ना लेना, राइट। कि या अपनी जो अगर जो जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है ना, जैसे उस तरह आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि अगर हालात खराब हो तो मेरे पास उसके लिए कोई ना कोई इकदाम मौजूद हो। मोस्ट डिफेंस पैक्ट्स आर इन फैक्ट रिलेटेड। अच्छा, मैंने ये प्रोफेसरों वाली डिस्टिंक्शन की कि दिफाई में और आपका मुखालिफ होना, मुखालिफ तो हर एक के हैं। जब ये क्यों आ रही है बारी बारी सफाई, इसलिए आ रही है कि एकदम ख्याल ईरान का भी आता है, उसके अलावा हुथियों का भी आता है। पाकिस्तान की तरफ से अगर आता है तो थोड़ा सा भारत के बारे में आता है कि भारत का के लिए इसमें क्या मैसेज है। मैसेजिंग मेरे ख्याल में हर एक के लिए, जो मेरे ख्याल में वो कहना चाह रहे हैं, जो मुझे समझ आता है वो ये है कि मैसेजिंग हर एक के लिए, हुथियों के लिए भी शायद हो, लेकिन ईरान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, चाहे वो हो या ना हो, दे विल टेक इट। बाकी दुनिया, बाकी गल्फ के ममालिक के लिए भी मैसेजिंग होगी, लेकिन मैसेजिंग ये नहीं है कि हम किसी बड़ी जंग की तैयारी करने के लिए ये पहला कदम है। अगर कोई मुखालिफ है मेरे ख्याल में, इन सम वेज इट इज इजराइल। और इस तरह नहीं कि इजराइल पे कोई हमले शमले की तैयारी है, इसलिए कि एक डॉक्टर साहब माफ करिएगा, फिर आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये बताइएगा कि अगर ये इसी तरह जैसे आपने कहा कि अगर कोई मुल्क है तो वो इजराइल है, तो फिर सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से तो इतना ऐलान या इसके लिए इंडोर्समेंट ना आती ना। हाँ, मुझे भी वो वाली बात अभी तक पता नहीं वो अब मुरवत में आई है या उनकी, क्योंकि इन तीनों ममालिक से आजकल थोड़ी सी ही लाइक स्ट्रेंथ एंड शायद उसकी वजह से, आई डू नॉट नो। लेकिन आई थिंक अगर इजराइल का जो बात है, इजराइल की अगेन ये नुआंस बात है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि इजराइल की जो आप स्पिन सुन रहे हैं ना, इजराइल में भी और अमेरिका में भी, वो ये है कि जनाब देखो इजराइल पे एक और खतरा आ गया। ये क्योंकि उनकी एक लंबा नैरेटिव है कि मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं मुसलमान हैं सारे, और वो मिल के जो है ना हम पे हमला कर देंगे। यही वो जवाब बनाता है अपनी सारी कार्रवाइयों का, और आपको उस जवाब के हवाले से इजराइल से नैरेटिव नजर आ रहा है। एक ये भी वजह है डिफेंसिव कहने की। लेकिन जो 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 मुखालफत है ना, वो एक तरह से जो चीज जाहिर हो गई, ये भी दिस इज व्हाई इट इज सरप्राइजिंग डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन, कि जो अब्राहम अकॉर्ड का लॉजिक है ना, ये उस लॉजिक के खिलाफ जाता है। ये तीन जो ममालिक हैं, ना सिर्फ ये बड़े मुसलमान ममालिक हैं, ना सिर्फ ये तीन मुसलमान मुल्क की सबसे बड़ी फौजी कुव्वतें हैं, उसके अलावा ये तीन वो ममालिक हैं जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को रेजिस्ट किया, पोलाइटली किया हो या स्ट्रांगली किया हो, लेकिन किया। सो इन अ वे जो अब्राहम अकॉर्ड की लॉजिक थी कि मिडिल ईस्ट का आर्किटेक्चर उस किस्म का होगा, ये उसके खिलाफ एक चीज है। सो डोनाल्ड ट्रंप सर्टेनली, आई एम ऑल्सो सरप्राइज, लेकिन इजराइल की तरफ से कोई सरप्राइज नहीं है, उनका तो रिएक्शन बड़ा सीधा है। डॉक्टर साहब, मिस्र का बहुत जिक्र हो रहा है बार बार कि जी उनको भी कहा गया, उन्होंने पहले मरहले में में फैसला किया कि इसको नहीं इसका हिस्सा बनेंगे, मगर अब भी शायद चांस है दूसरे मरहले में आ जाएं।
ان کے کیا خدشات ہیں، اور یہی جو ابراہیم اکارڈز کی آپ بات کریں کیونکہ آبویسلی ان کے اسرائیل سے تعلقات ہیں سفارتی لیول پر، آپ کو لگتا ہے کہ مصر کو ضرور یہ جو جس قسم کی میڈیا رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کو دعوت دی گئی تھی، کہ ان کو کہا گیا ہوگا اور یہ مصر کے کچھ خدشات ہیں جس کی وجہ سے وہ حصہ نہیں بنے؟ واٹ وڈ کائروز تھنکنگ بی ایٹ دس مومنٹ؟ دیکھیں میرے پاس خبر تو کوئی نہ، خبر آپ رکھتے ہیں، میرے پاس صرف ٹوٹا پجا تجزیہ ہوتا ہے. تو تجزیہ یہ کہ جب یہ اس کی پہلی خبر آئی نا تو میرا پہلا خیال یہ گیا کہ یار یہ 3 کیوں ہیں 4 کیوں نہیں. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ اٹ از ویری لاجیکل کہ مصر کے بارے میں کم از کم سوچا ضرور جاتا، اور وہ لاجک جو ہے اسی سوال سے آتی ہے جو آپ نے پہلا پوچھا، تسلسل کا. اگر آپ تسلسل دیکھیں تو جو ابھی یہ 6 مہینے کی کارروائی ہے ایران والی، اور اس میں پاکستان کا کردار وغیرہ، وہ ریممبر کہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شروع ہوا تھا ایک میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں. اب تو ہم وہ جے ڈی وینس والے پہ عموماً غور کرتے ہیں نا، لیکن اس سے پہلے جو بڑی میٹنگ ہوئی تھی وہ 4 وزیر خارجہ کی ہوئی تھی. 4 کون تھے؟ اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ ہوسٹ تھے، اور 7 تھے سعودی عربیہ، 7 تھے ترکی، اور چوتھا تھا مصر. سو ان اے وے جرمز آف، آپ اسے الائنس کہیں یا گفتگو کہیں، کہ جو بڑی طاقتیں ہیں علاقے کی وہ مل کے بیٹھیں کہ یار یہ جو ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا، کچھ کرنا چاہیے. اور پرابلی پاکستان کو رسپانسبلٹی دی گئی کہ یار تم بیسٹ پلیس ہو، ذرا اس کو کرو، اور یا اس نے خود لی. رائٹ. سو اس تسلسل سے مجھے خیال آیا کہ یار اس کی لاجک بڑی اسٹرانگ ہے. اب مصر نے کیوں نہیں کیا؟ ویدر دے آر ویٹنگ بائڈنگ ٹائم، کہ شاید وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یار ذرا دیکھ لیں اس کا ریئیکشن باقی کیا ہوتا ہے، امریکہ وغیرہ سے کیا ہوتا ہے، یا اس میں کوئی اور ایسی اسپیسیفکس ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں پتا، دیٹ دے آر ناٹ یٹ فلی آن بورڈ. لیکن اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے تسلسل پہ نظر رکھیں، اور اٹ ول ناٹ بی سرپرائزنگ ان اے وے لاجک بھی. میں اب صرف جو ہے نا وہ تھیوریٹیکل بات کر رہا ہوں، لیکن تھیوری اچھی چیز ہوتی ہے، تھیوری ہماری دوست ہے. تھیوری یہ کہتی ہے کہ اس قسم کا معاہدہ جو ہے اس میں اگر اور 2-4 اور اسٹرانگ پلیئر آ جائیں تو یہ معاہدہ اور اسٹرانگ ہو جائے گا. کیونکہ جب اس قسم کے پیکٹس ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو ایک سگنلنگ کر رہے ہیں، اس کا انٹرنل بھی ایک دوسرے کو آپ ایک طرح سے بیلنسنگ ایکٹ کرتے ہیں. اسی لیے نیٹو جو ہے وہ 2 ملک نہیں تھے. سو نیٹو کا جو نمبر ہے اگر بہت بڑا ہو جائے تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، لیکن اگر بہت چھوٹا ہو تو اس کو مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس کو کہتے ہیں نیگوسیشن ارتھمیٹک ان الائنس پالیٹکس. تو اس لحاظ سے بھی لاجک یہ کہتی ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی سرپرائزڈ اف دیر آر مور. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے صوبوں کے حوالے سے. آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے، پاکستان میں کہا جا رہا ہے نئے صوبے بنائے جا رہے ہیں، کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل یہ ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے.